Po ay bababa na ngayon guys. Good morning. Ang lamig. Umuusok yung bunganga ko. Tamam! Ya Allah. Tingnan nyo lang guys. Oh, ayun oh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Study ka tamam. Tamam. Shuhaida. Oh my God. Tingnan nyo guys oh. Umuusok yung bunganga ko. Ya Allah, Shuhaida. Sino ba yan? Ala, yun ang isa. Ayan, nagbubuldos yung isa. Ayan, hinahawanan yung daan namin kasi puro ice. Umuusok yung bunganga ko. Kalop, yala, ana ba di kro, please? Yala, tama.